श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीचंद वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्ये नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुवे नमः। अपने माथे बिराजता सेव्य स्वरूपाय नमः। सर्व वैष्णवने जय श्री कृष्ण। गत विडियो सुधी आपणे 16 ग्रंथों टूंकमां सार जोयो। दरेके दरेक ग्रंथनी प्रस्तावना, एना ग्रंथोनो भाव शुं छे, एनी अंदर शुं कहेवामां आवेलुं छे, कोना माटे लखवामां आव्यो छे, ए आपणे टूंकमां माहिती मेळवी। हवे आजथी आपणे नित्यना जे आपणे पाठ करीए छीए एमाना जे मुख्य पाठ छे, जेम के यमुनाष्टक छे, नवरत्नम छे, सिद्धांत रहस्य, चतुश्लोकी वगैरे, कृष्णाश्रय, तो आ बधानो आपणे गुजराती भाषांतर जोवानुं। એટલે જ્યારે આપણે પાઠ કરવા બેસીએ ત્યારે એનો ભાવ સમજીએ અને એ ભાવ સાથે એનું આપણે નિત્ય સ્મરણ કરીએ તો એનો એક અલૌકિક આનંદ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે। તો આજે પહેલો ગ્રંથ યમુનાષ્ટકમ, એની આપણે આજે શરૂઆત કરીએ અને એનો ગુજરાતી અનુવાદ આ પુસ્તકમાંથી આપણે જોઈશું। નમામિ યમુનામહં सकल सिद्धि है तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरत मंदरेणुत्वटं तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पान्बुना सुरासुरस पूजित स्मरपितु श्रियं बिम्रतिम। गुजराती अनुवाद। श्री यमुनाजी सर्व प्रकारनी सिद्धिओने आपनारा छे। मुरारी श्रीकृष्णना चरणारविंदथी शोभता एटले के प्रकाशित थता पुष्कळ रजथी भरेला किनारावाळा छे। ते किनारा उपर नवीन वृक्षो आवेला छे। तेमां उत्पन्न थयेली पुष्पोनी सुगंधथी युक्त जलवाला छे। सूर अने असुर अथवा तो दैन्य भाव अने मान भाववाळा व्रज भक्तोथी सारी रीते पूजायेला छे। कामदेव एटले के प्रद्युम्नना पिता एवा श्रीकृष्णनी शोभाने धारण करनारा छे। आवा श्री यमुनाजीने हूँ आनंदपूर्वक नमन करूँ छूं। बीजो श्लोक। कलिंद गिरिमस्तके पददमन्दपूरोज्ज्वला विलास गमनोत्स्लत प्रकट गण्डशैलोन्नता सघोष गतिदन्तुरा समधिरूढदलोत्तमा मुकुंदरतिवर्धिनी जयति पद्मबंधो सुता। तेनो भाव। कलिंद नामना पर्वत पर, पर्वतना शिखर उपरथी वेगथी पड़वाने कारणे एटले के वेगथी प्रवाह पड़वाने कारणे तेओ उज्ज्वल देखाय छे। विलासपूर्वक गति करता होवाथी तेओ शोभे छे। पर्वतना ऊंचा नीचा पत्थरोने लीधे तेओ पण ऊंचा नीचा देखाय छे। जळना वहेवाना कारणे थता अवाजनी साथे ज तेमनी गति पण વધઘટ थाय छे। तेओ जाणे उत्तम प्रकारना झूलामां सारी रीते बिराज्या होय तेवा लागे छे। तेओ श्री मुकुंद भगवान प्रत्येनो आपणो प्रेम વધારનારા छे। आवा सूर्यपुत्री श्री यमुनाजी जय पामे छे। त्रीजो श्लोक। भुवं भुवन पावनी मधिगता मनेक स्वनय प्रियाभिरविसेवितां सुखमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कण प्रकटमुक्तिकावालुका नितम्ब तटसुन्दरी नमत कृष्णतूर्यप्रियां। तेनो भाव हवे। श्री यमुनाजी पृथ्वी पर पधारे छे त्यारे भूमंडलने पवित्र करे छे। जेम सखीजनो तेमनी सेवा करता तेम विविध प्रकारना मधुर अवाजो करता मोर, पोपट, हंस वगैरे पक्षीओ पण तेमनी सेवा करे छे। तेमना जळना मोजारूपी मोतीथी जड़ायेला कंकण शोभी रह्या छे। नितंब भागरूपी बंने बाजुना तटथी तेओ सुंदर देखाय छे। श्रीकृष्णना प्रिय एवा एमना चतुर्थ स्वामिनीजी श्री यमुनाजी ने तमे नमन करो। हवे चौथो श्लोक। अनंत गुणभूषिते शिव विरंचिते वस्तुते घना घन निभे सदा
ધ્રુવ પરાશરાભીષ્ટદે વિશુદ્ધ મથુરા તટે સખલ ગોપ ગોપી વૃતે કૃપા જલજી સંશ્રુતે મમ મન સુખમ ભાવય. તેનો અર્થ: શ્રી યમુનાજી, આપ અસંખ્ય ગુણોથી સુશોભિત છો. શંકર, બ્રહ્મા વગેરે દેવો આપની સ્તુતિ કરે છે. નિરંતર ગાઢ મેઘ સમાન આપનું સ્વરૂપ છે. ધ્રુવ, પરાશર વગેરે ભક્તોને ઈચ્છિત વસ્તુનું દાન કરનારા છો. આપના કિનારા ઉપર વિશુદ્ધ મથુરાજી જેવા તીર્થો આવેલા છે. આપ સર્વ ગોપીજનોથી વીંટાયેલા છો અને આપ કૃપાસાગર શ્રી કૃષ્ણનો સદા આશ્રય કરી રહો છો. હે શ્રી યમુનાજી, આપ મારા મનને સુખ થાય તેમ વિચારો. આજે આપણે આવા 4 શ્લોક લીધા છે, જેનો ભાવ આપણા મનમાં, હૃદયમાં દૃઢ થાય અને એ ભાવથી આપણે એનું પઠન કરી શકીએ. જે કાંઈ ભૂલચૂક થઈ હોય તે માટે ક્ષમા ચાહું છું. આજના મારા વચનોને પ્રભુ ચરણોમાં સમર્પિત કરું છું. કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ.